अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग बाय महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारा सफ़र जारी व सारी है पिंडी की तरफ। यहाँ मैं बनाती आ रही थी वीडियो और पीछे जो मेरी बेटी है वो मेरी वीडियो बनाती आ रही थी और यहाँ चल रही थी वीडियोस। और बड़ा ही खूबसूरत मौसम इस वक्त हो चुका था और सूरज गुरूब होने वाला था। और ये फैसल मस्जिद है, मेरे ख्याल से तलगंग में सेम फैसल मस्जिद की तरह एक मस्जिद बनाई गई है। बड़ी प्यारी मस्जिद थी और इस जगह का नाम मेरे जहन से निकल गया, कुछ तो था पता नहीं भेरा या कुछ इस तरह का नाम था। सफर काफी हमारा लंबा हो गया था क्योंकि भेरा इंटरचेंज से ही हम लोग रास्ता भूले थे और वहां से हम लोग लाहौर के रास्ते पे चले गए थे। और काफी आगे जाके हमें ख्याल आया कि हम लोग गलत जा रहे हैं। फिर हम वहां से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करके फिर वापस मुड़े और फिर हमारा सफर और ज्यादा लंबा हो गया। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। बच्चे थोड़े फ्रेश भी हो रहे हैं और चल फिर भी रहे हैं क्योंकि लगातार काफी टाइम से हम लोग गाड़ी में बैठे रहते तो सारे बहुत थक चुके थे। तो थोड़ा हमने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं। पानी वानी भी यहाँ से बॉटल जो है हमारी सारी खाली हो चुकी थी और बच्चे जो हैं वो वॉशरूम गए हुए थे। तो मैं भी यहाँ खड़ी थी। मैं तो खैर नहीं जाती यहाँ पेट्रोल पंप और इस तरह की वॉशरूम्स में। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी क्योंकि गाड़ी में बहुत गर्मी होने लगी थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा बाहर खड़े होते हैं, थोड़ी हवा लगवाते हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी हवा थी। तो फिर उसके बाद हमारा सफ़र दोबारा से अब जारी सारी हो गया। और ये आप देख रहे हैं टूल प्लाजा। और इंशाल्लाह बस अभी थोड़ा सा ही सफ़र हमारा रह गया। बच्चे बार बार पूछ पूछ के थक चुके हैं कि कितना सफ़र रह गया। आते हुए तो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था और वापस जाते हुए इतना लंबा सफ़र क्यों हो गया। तो इसकी वजह यही थी कि हम लोग थोड़ा सा तो नहीं खैर काफ़ी रास्ता भूल गए थे और इस वजह से 1-2 घंटे हम लोग हो गए लेट। और थोड़ी बहुत गाड़ी ने भी प्रॉब्लम की तो इस वजह से भी थोड़ा हमें रुकना पड़ा और बार बार गाड़ी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होने में मसला कर रही थी। तो इस वजह से फिर हमें ज़्यादा टाइम लग गया और पहुंचते पहुंचते हमें बहुत देर हो गई थी। तकरीबन 11 बज चुके थे और 11 बजे फिर हम अगर अपने घर आते तो बहुत ही लेट हो जाते। इसलिए फिर जो मेरा छोटा भाई था जिसके साथ हम लोग आ रहे थे हम उसके घर चले गए और हमने कहा चले रात वहीं स्टे करते हैं और अगले दिन फिर इंशाल्लाह अपने घर चले जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। उनका घर तो बिल्कुल छोटू सा है लेकिन हमने कहा चलें आज रात गुजारा कर लेते हैं। उनके 2 ही छोटे छोटे बच्चे हैं और वो दोनों मियाँ बीवी हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से घर लिया, बिल्कुल छोटा सा एक रूम है और आगे छोटा सा हॉल है। तो फिर हमने कहा चलें अब एक रात तो गुजारा करना ही है। तो फिर हम वहाँ चले गए, वहीं पे खाना शाना खाया क्योंकि हमारे घर के करीब जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं तकरीबन 10 बजे। तो इनके घर के करीब कुछ खुले थे और इसलिए फिर ये खाना शाना भी बाहर से लेके आए क्योंकि मेरी भाभी जो थी वो गाँव गई हुई थी, वो घर पे नहीं थी। तो इसलिए फिर खाना बाहर से मंगवाना पड़ा और वहाँ पहुँच के और ज़्यादा थकावट हो गई। तो इस वक्त हम भाई के घर पहुँच चुके हैं और भाई जो है वो खाना शाना इस वक्त लेके आया बाहर से। और हम थके आ रहे बैठे थे, बस हमने सोचा कि बस खाना खाएं और आराम करें। मैंने आते साथ ही ईशा की नमाज पढ़ ली। मैंने कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं ताकि बेफिक्री हो जाए, फिर खाना खाएंगे। चुप करके मैं सो जाऊंगी क्योंकि सर में बहुत दर्द था, कुछ दिन पहले बुखार भी रह चुका था तो वीकनेस भी थी और साथ में तबीयत अभी मेरी पूरी तरह सेटल्ड नहीं हुई थी। तो इस वक्त हम भाई के घर बैठे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई का घर। और जो पहले आपने सीन देखे हैं वो रात का टाइम था और अब सुबह का टाइम है। मैंने कहा नाश्ता हम घर जाके करेंगे। इस वक्त भाई के घर से हम लोग हो रहे हैं रवाना। तो ये इनका छोटू सा घर है, इन्होंने अपने हिसाब से लिया हुआ है और हमारा जो घर है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ मेहमानों का आना जाना इतना नहीं है, इस वजह से भाई भी थोड़े परेशान हैं। तो इंशाल्लाह वो भी कह रहे थे कि घर चेंज करेंगे और फिर भी थोड़ा इससे बड़ा घर लेंगे। ये बड़ा क्यूट सा था, छोटी फैमिली के लिए ये बड़ा ही प्यारा सा घर था, क्यूट सा बना हुआ था। इस वक्त मैं सारी लाइट्स ऑफ कर रही थी और हम लोग यहाँ से रवाना हो गए अपने घर की तरफ। और भाई का जो अपना सामान था गाड़ी में वो निकाल के ला रहे हैं और कपड़े वगैरह हम लोगों ने चेंज नहीं किए। जैसे ही उठे तो हमने ऐसे ही तैयारी श्यारी पकड़ी और चल पड़े क्योंकि गाड़ी में ही सारा सामान पड़ा था, हमने सामान निकाले ही नहीं है कि फिर सामान निकाल के लेके जाएं फिर दोबारा रखें तो उसमें ही टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए बेहतर हमने यही समझा कि सारा सामान उसी तरह गाड़ी में पड़ा रहे
اور صبح انشاءاللہ پھر گھر پہنچ کے سارا جو ہے چینج وینج کر لیں گے، اور فی الحال ضرورت نہیں ہے تو اس وقت ہم لوگ نکل رہے ہیں گھر سے۔ اور اس بھائی کے گھر سے ہمارا گھر تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں کہ گھر سے ہمارے گھر تک، تو اس لیے پھر ہم نے کہا ہمیں پہلے چھوڑ دو، پھر بھائی نے آفس بھی جانا تھا، اس کا اپنا بھی آفس کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا ہمیں پہلے چھوڑ دو تاکہ آپ کی بھی بے فکری ہو جائے اور اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے اپنے آفس جاؤ۔ تو یہ ابھی ہم چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارا سفر جو ہے چل رہا تھا، اور سفر کی تھکاوٹ گھر جا کے ختم ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو پھر ریلیکس فیل کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اب اپنے گھر پہنچ چکے ہیں تو تھوڑا سکون ملتا ہے اپنے گھر جا کے۔ تو اس وقت بھی ابھی لگ رہا تھا کہ ہمارا سفر بہت رہتا ہے، تھکے تھکے سارے پھر رہے تھے، اور جب اپنے گھر پہنچے تو پھر بچے بھی خوش ہو گئے، اور یہ میری بھتیجیاں یہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو گئی وہاں جا کے۔ پھر تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا، ناشتہ واشتہ کیا، اور اس کے بعد یہ کھیلنے کے لیے باہر نکل گئی۔ بچے جو ہیں وہ اتنا سفر سے نہیں تھکتے جتنا بڑے تھک جاتے ہیں، اور کچھ طبیعت کی وجہ سے بھی جتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے ساتھ ہی تھکاوٹ ساری ہو گئی ختم، کیونکہ پتہ تھا اب اپنے گھر آ چکے ہیں اور یہاں اب بھگدڑ مچ جانی ہے۔ گھر کافی دن سے بند پڑا تھا تو اس لیے گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرنی تھی، تو اس لیے پھر میں نے جاتے ساتھ ہی تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے اور ناشتہ واشتہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے چینج کر کے سارے گھر کی صفائیاں سٹارٹ کی۔ بچے بھی میرے ساتھ مل گئے تو سارے گھر کو پہلے صاف کیا، کیونکہ اتنے دن سے گھر میں کوئی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ صرف رات کو آتے تھے سونے کے لیے، پورے دن گھر بند رہتا تھا، اور ان کے پاس نہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر کو کوئی مینٹین رکھتے یا دیکھتے کچھ، تو اس لیے گھر بند رہ کے تو بالکل ہی عجیب حالت میں ہوا پڑا تھا۔ تو گھر کی حالت جو ہے میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، اور گھر آ کے کیا کچھ کھایا پیا کیا کیا وہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کل۔ تو آپ نے میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب، تاکہ کل کی ویڈیو مس نہ ہو۔ تو یہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر، اور رستے میں ویڈیو بناتی آ رہی تھی، کیونکہ بھائی جو ہے وہ اپنے گھر کا راستہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہاں سے آئیں، یہاں سے مڑ جائیں، یہ ایسے کریں، اس بلڈنگ کے قریب ہمارا گھر ہے۔ اور مجھے جو ہے اس وقت لگ رہا تھا کہ مجھے سارا کچھ سمجھ آ گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر گزرے گی تو مجھے سارا کچھ بھول جائے گا، تو میں نے کہا چلیں ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں تاکہ راستہ بھی یاد ہو جائے، پھر کبھی آنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو راستہ ویسے تو یاد نہیں رہتا، تو ویڈیو دیکھ کے ہم لوگ پھر پہنچ جائیں گے، دیکھ لیں گے کہ کون سی بلڈنگ کے قریب ان کا گھر ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ تقریباً پہنچنے والے ہیں، بس تھوڑا سا ہی سفر رہ گیا، اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ تو مجھے ڈرائیونگ ویسے بھی نہیں آتی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اگر ڈرائیونگ سیکھ بھی لوں تو مجھے راستے ہی کوئی نہیں یاد رہنے، میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں گی۔ یہ والا بڑا مشکل کام ہے راستے یاد رکھنے والا، وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، تو یہ والا کام میرا نہیں ہے، تو مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے راستے یاد رکھنے والا، میں 2 منٹ میں بھول ہی ہوتی ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھ رہی ہیں، کل انشاءاللہ میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد کی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی، کل ملیں گے کسی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد۔ کل ملیں گے ایک نئی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔